अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपकी सेहत के मसाइल पर हम बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको डिफरेंट रेमेडीज़ बताते हैं और ग़ालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में बच्चों के दांतों के मसाइल को लेकर। हम देखते हैं रमज़ान में भी और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में बच्चों के दांतों के मसाइल बहुत से रहते हैं, कैविटी के और भी दीगर इशूज़ रहते हैं, और इसी पर हम बात करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी मेहमान की जानिब, और हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट हैं डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा, और उनसे हम जानेंगे आज दांतों के मसाइल को, खासतौर पर बच्चों के दांतों के मसाइल को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। चले गुड। अब बात करेंगे हम आज बच्चों के दांतों के मसाइल को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों के दांतों के बहुत से मसाइल हैं। खासतौर पर हम स्टार्ट करेंगे 6 जब बच्चों को दांत आते हैं, गालिबन ये 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं बच्चों के। तो मुझे बताइएगा, जब बच्चों को दांत आने ही लगते हैं तो माओं को खासतौर पर क्या जो है एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? क्योंकि 6 मंथ से तो फर्स्ट आपका टूथ आता है जो प्राइमरी टूथ होता है, दूध वाला दांत होता है, और 6 इयर्स में आपका फर्स्ट परमानेंट टूथ आता है। तो 6 इयर्स में जब आपका परमानेंट टूथ आता है, अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि अब आगे आप कोई भी डैमेज दे अपने दांतों को। तो हम बच्चों को इब्तदाई सालों से ही कहते हैं कि आप 6 मंथ से ही मदर्स ब्रशिंग की हैबिट्स प्रॉपर करें। उसके अंदर बच्चों का खाना पीना इस तरह से रखें कि वो आधे घंटे के अंदर कुल्ली कर लें। कोई दावत पे गए हैं तो आधे घंटे के अंदर वो कुल्ली कर ले। बेशक जो बॉटल्स है उसके अंदर चीनी का जितना भी कंटेंट है वो जीरो की तरफ लेकर आए, और बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते चीनी छुड़वाएं। फौरन से आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, और आप चीनी का ऑल्टरनेट ले आए, गुड़ डाल दें, बच्चों को मिश्री डाल दें। आप इस तरह की चीज़ें दें जिसमें बेशक आप केला दे सकते हैं, केले वाली स्मूदी दे सकते हैं। बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छी स्मूदी बताती हूँ जो एनर्जी भी देती है, बच्चों को बाकायदा फुलनेस भी देती है, फाइबर भी देती है। और आपको पता है कि ऑलरेडी विटामिन के है आपके बनानास के अंदर, और फुल एनर्जी होता है जिसके अंदर मुंह के छाले भी नहीं होते। लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि बनाना खाने से रेशा होता है। आप देखिए, टाइम औकात जरूरी है। अगर जैसे आपने रात के टाइम पे केला खाया तो कभी भी आप ये ना सोचे कि आपको रेशा नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि आप सोने चले जाएंगे। हमेशा केले का जो आपका औकात होता है वो आप दोपहर या सुबह को खा ले, क्योंकि आप पूरे दिन में जो है उसका डाइजेशन भी हो रहा है, आपकी हार्ट बर्निंग भी नहीं हो रही, उससे आपकी हार्ट बर्निंग भी नहीं होगी, अल्सर्स भी नहीं होंगे। यानी जो मैदे में तेजाबियत है बहुत इफेक्ट डालती है वो दांतों पे। यस। और जितना केला आप अपने बच्चों के बेशक टोस्ट बना के दें उनको, फ्रेंच टोस्ट वगैरह, उसके अंदर मीठा एस केला कर लें। इवन ब्राउनीज बनाना है या आप कपकेक्स बनाने बच्चों को स्कूल्स में दे रहे हैं, ओट्स डालें और ओट्स के साथ आप उसको केले वाला मीठा दे दें या डेट्स डाल दें। तो मीठा जो है, हेल्दी मीठा आप इंट्रोड्यूस करें बच्चों को। इब्तदाई ईयर्स में कभी भी कीड़े नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप बताएं कि उनको पता भी नहीं चलता, आप अगर मिश्री डाल दें या गुड़ डाल दें या आप केला डाल दें या आप उनको खजूरें डाल दें। ये तमाम 4 जो मीठे मैंने आपको बताएं ये बहुत हेल्दी है, ठीक है, ये आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हम मैदे में आप बता रही हैं तेजाबियत, इसकी वजह से दांतों की कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? ये बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों में मैदे में तेजाबियत कैसे हो सकती है। आप देखिए, बच्चा इररिलेवेंटली खा रहा है और डाइजेशन का टाइम ही नहीं दे रहा। कभी वो कैंडीज खा रहा है, कभी वो खाना खा रहा है, कभी वो सोडाज ले रहा है, बड़ों को देखिए वो ड्रिंक्स ले रहा है। तो आपके टेबल पे ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए कि बच्चा उसे देख के बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो कि मुझे मीठे मशरूबात नहीं देने चाहिए। ठीक है, बच्चों को लस्सी दे, घर की बनी हुई लस्सी बहुत अच्छी है। दही दे जो प्रोबायोटिक्स है, बच्चे को दही से बना के आप कोई भी खीर भी दे सकते हैं। इवन आप दही को ऐसे भी खिला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप जीरा डाल दें। बच्चों को ऐसी चीजें जो जिनकी इम्यूनिटी बढ़ती जाए। आपको पता है दही प्रोबायोटिक्स है, आप दही से भी आप बहुत सारी चीजें और क्रिएट कर सकते हैं। हम बच्चों को खाने में भी इवन दही वाला जो है चपाती बना के देते हैं, उसके साथ थोड़ी दालें डाल दें या मसूर की दाल डाल दें, उसको ग्राइंड करके उसका आप डोसा बना के दे दें। ये इंडिया में तो बहुत ज्यादा नॉर्मल ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग उसकी चपातियां खाते हैं जिसे हम डोसा कहते हैं। तो ईजी होता है बच्चों को डाइजेशन के लिए। बच्चों को थोड़े बहुत मसाले डाल के आप दे सकते हैं, ज्यादा नहीं। अगर बच्चे बहुत ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, कोई चिप्स खा रहे हैं, उससे उनको मैदे में तेजाबियत नॉर्मली होगी। यानी मसाला जात जितनी भी अशियां हैं वो सारी इफेक्ट डालती हैं दांतों पे। बिल्कुल, आप सोडास दें या मसालेदार कोई चीज दें, ये दोनों चीजें बच्चों को बहुत तेजाबियत देती हैं। और बच्चा खा के अगर सो गया है और डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिला उसे, तो टाइम भी खाने का बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए कि आप सोने से 2 घंटा पहले खाना बंद कर दें, अपना भी और बच्चों का भी। तो बच्चों को डाइट हमेशा से उनकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और जो बच्चे हैं जिनके भी दूध के दांत हैं, तो फिर उनकी सफाई जो है वो हमें कैसे की जाए और क्या तरीका कार होना चाहिए? हम बच्चों को हमेशा ब्रशिंग पे कहते हैं कि वो आ जाए एटलीस्ट, अगर वो 6 मंथ्स में उनकी अम्माएं उनको साफ करती हैं गॉस से, फिर वो 8 या 9 माह पे आते हैं और वो ऐसे ऐसे ब्रशिंग पे आते हैं। तो ब्रशिंग जो है सुबह आफ्टर नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आपने ब्रशिंग बच्चों की लाजमी करानी है। बच्चों को जगा के काम करके
پھر سلانا ہے تاکہ بچے پورے وقت پروٹیکٹڈ رہیں. اور بچوں کی صفائی ٹوتھ پیسٹ سے ہی کرنی ہے جو چاول کے دانے تک کا ہونا چاہیے. بڑوں میں ہم مٹر کے دانے تک کا پیسٹ لیتے ہیں. ہاں بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اور ہم بہت زیادہ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم ایڈز میں دیکھتے ہیں نا کہ پورے برش پہ لگا ہوا ہے پیسٹ, تو ہم بھی وہ بے وقوف ہو جاتے ہیں. لیکن جو چیز دکھ رہی ہے ویسے نہیں ہوتی. جو ریکمنڈیشن ہے وہ چاول کے دانہ بچوں کے لیے تک کا سائز ہونا چاہیے پیسٹ کا, اور مٹر تک کے دانے کا ہونا چاہیے پیسٹ بڑوں میں, بس دیٹس اٹ. اور اوقات وہی دو رہیں گے. برشنگ کی ہیبٹ اور برشنگ کی سٹائل بھی بہت فرق ہوتی ہے. برش کو آپ نے 45 اینگل پہ رکھتے ہوئے مسوڑوں سے دانتوں کی طرف گھمانا ہے تاکہ مسوڑے جو سویل ہیں وہ بھی نہ ہوں, ان میں سے بھی سارے جو بیکٹیریاز ہے, پلاگ ہے, کیلکولس ہے اور ریٹینشن وہ سب نکل جائے, اور آپ کا منہ جو ہے وہ بالکل صاف رہے. ایک بچہ جس کے دودھ کے دانت آ رہے ہیں تو اس کو پھر برش جو ہے وہ کس ٹائم اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے, کس عمر میں بچے کو جو ہے برش کروانا چاہیے؟ سو دودھ کے دانت یوزلی میں نے بتایا 6 ماہ سے آتے ہیں, تو 6 منتھ سے شروع کرنا ہے. 6 منتھ سے ہی بچے کو آپ سٹارٹ کروا دیں, اور شروع میں بچے کو بے شک ونس اے ڈے کروائیں, لیکن رات کو ضرور کروانا ہے آپ نے. صبح کو آپ کو تنگ نہیں کرے گا. 6 منتھ کا بچہ جو ہے وہ تو خود ابھی پراپر سے بیٹھتا بھی نہیں ہے نا. تو ماہیں نا, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, خود اپنی مرضی سے ٹرائی کریں آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے بچہ, اور آپ اس کو سٹارٹ کریں. کیونکہ یہی ہم مسٹیک کرتے ہیں, ہم گوز سے کلین نہیں کرتے اور وہ بدبو بھی رہتی ہے, بچے کا دودھ وہیں پہ ریٹینشن, دودھ وہ جمع رہتا ہے منہ میں, اور جب دانت نکلتے ہیں تو وہ دودھ وہیں پر ہوتا ہے اور وہ گندگی بھی وہیں پر ہوتی ہے. تو وہ سوچ لیں کہ آپ دودھ والے دانت کو کتنا افیکٹ کرے, اور آپ کے اگر دودھ والے دانت گندے ہیں تو آپ کے پرماننٹ ٹیتھ آنے والے جو اصل دانت ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, متاثر ہوتا ہے. تو یہ ایک چین ہے جو چلتی رہتی ہے. تو پھر جس بچے کے دودھ کے دانت آ رہے ہیں وہ دودھ پیتا ہے تو کیسے اس کے منہ کی صفائی کی جائے؟ سونے سے پہلے آپ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بچہ سو گیا, تو یہ غلط ہے. آپ نے دودھ پلایا, آپ برش کروائیں اور پھر سلائیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ٹپس ہیں جو آپ کو ایز اے مدر پتہ ہونی چاہیے. اور دودھ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو بچے کو زیادہ ہائپر کرے, سونے پہ بھی وہ دیر کرے آپ کو, اور دانتوں میں بھی کیڑے لگ جائے. تو یہ بالکل. اور ایسے بچے جن کے دودھ کے دانت ہیں ان کے لیے بیسیکلی غذا جو کیا ہونی چاہیے, وہ نارملی کیا دودھ, سیریلک, اس طرح کی چیزیں بچوں کو دی جا سکتی ہیں, دلیا وغیرہ, اور اس میں کون سے وائٹامنز ہوں, کون سے ایسی جو ہے غذا جس میں فائبر ہو جو بچے کو دی جائے؟ ہم 6 ماہ سے سب سے پہلا فوڈ جو سٹارٹ کرتے ہیں نا وہ میشڈ بنانا شروع کرتے ہیں. بچہ کوئی اور دودھ پیتا ہے تو وہ بھی آپ ڈال کے اس بچے کو میش فوڈ سب سے پہلے ہم دے رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم تھوڑا سیمی سالڈ سٹارٹ کرتے ہیں. سویٹ پوٹیٹوز دے سکتے ہیں, سویٹ پوٹیٹوز دے سکتے ہیں, بالکل بہت اچھا ہے. پہلے اس کو اگر کیلے سے ہو گیا 3 دن آپ نے کیلا دیا, کوئی ریئیکشن نہیں ہوا, نارملی وہ سب کھا رہا ہے, تو آپ اس کو آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے سیمی سالڈس میں, جس میں آپ نے گاجر کو بوائل کیا, پوٹیٹو کو بوائل کیا, مٹر کو بوائل کیا. ہر چیز جو نیو انٹروڈیوس کرتے ہیں آپ 3 دن تک اس کو لگاتار کھلائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کو کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو رہا ہے, ٹیسٹ ڈیولپ بھی ہو جائے, اور ٹیسٹ ڈیولپ بھی ہو جائے. اور پھر بچے کو آہستہ آہستہ آپ نے یہ ویجیٹیبلس کی طرف لایا, فروٹس کی طرف لیا, کیویز دیں آپ, اسٹرابیریز چھوٹی چھوٹی دیں جو وہ چیو کر سکے. ایپل کو تھوڑا سا آپ نے بوائل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دینا ہوتا ہے, کیونکہ ایپل بہت سخت ہوتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ بچہ سخت نہیں کھا سکتا, وہ وامٹ کر دے گا, وہ سوالو نہیں کر سکتا, اس کے دانت نہیں ہے. تو آپ نے اس کو بوائل کرتے ہوئے اس کا ایون جوس نکالتے ہوئے یا میش کرتے ہوئے اس کو دے دینا ہے, بچہ آرام سے خوشی سے کھا لے گا. جو ایپل تو ویسے جوس دینا چاہیے ہمیں. یس, بہت اچھا ہے. ویسے تو سالڈ جتنا آپ دیتے ہیں نا, را دیتے ہیں, اس کی انرجی زیادہ ملتی ہے کیونکہ وہ فائبر ہے. لیکن اگر آپ اس کو گرائنڈ کر دیتے ہیں تو آپ آدھا سے زیادہ اس کو فائبر نکال دیتے ہیں. تو ویجیٹیبلس میں بھی یہی ہے, اگر زیادہ پکاتے ہیں تو اس کی آپ ساری وائٹامنس منرلس نکال دیتے ہیں. تو آپ را اگر ویجیٹیبلس کو بھی کھاتے ہیں, کہ جیسے آپ نے لایا, آپ نے دھویا اور آپ نے سیلڈ کھا لیا, تو وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے, آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہے, بچوں کے لیے اچھا ہے, آپ کے لیے اچھا ہے, گروتھ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں منرل وائٹامنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کی گروتھ کے لیے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں. بالکل. پھر بہت سارے بچوں کو ہم پھر یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ بچوں کو میں ایسے آپشنس بھی لا سکتے ہیں, جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کوئی کھیر بنا دیں. کھیر میں آپ بچوں کو پوری طرح انرجی بھی مل جاتی ہے, پانی اگر آپ دے رہے ہیں, آپ بھی پی رہے ہیں, تو آپ چیا سیڈس, تک ملنگا والا جو ہے پانی دیں, کیونکہ وہ آپ کی باڈی کے اندر ریٹینشن رکھتا ہے. آپ کو پورے دن میں کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی, تھرسٹی نہیں ہوں گے آپ. اور پیشنٹ جو ہے, ایون جو رمضان میں بھی ہم مریضوں کو بھی کہتے ہیں, اور جو رکھ رہے ہوتے ہیں, روزے دار بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ سحری بند کرنے سے پہلے بھی پی لیں اگر تک ملنگا والا پانی, اور افطار شروع کرنے سے پہلے بھی تک ملنگا والا پانی پی لیں, ٹھنڈا نہیں, بالکل نارمل روم ٹیمپریچر. آپ کا ویٹ بھی لاس ہوگا, آپ کی اسکن بھی اچھی ہوگی, آپ کو زیادہ اوور بھوک بھی نہیں لگے گی, اور آپ کو بنچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی فرائیڈ آئٹمس پہ. ورنہ آپ جو پاگلوں کی طرح فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں, شروع میں سب سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے, پھر کھجور کھانی ہے, تو آپ کو فائبر مل گیا, انرجی مل گئی. اب آپ جو کھائیں گے وہ والی چیزیں کھائیں گے جو سیلڈز ہیں یا فروٹ چاٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ جائیں گے دوسرے کھانوں پہ, کیونکہ پھر آپ کے پاس کم رہ جاتا ہے ریشو پیٹ میں بھوک کا, آپ زیادہ تر اپنی بھوک مٹا چکے. پھر آپ کے پاس جو وہ باقی کھانے جو آپ کو ہو سکتا ہے تیزابیت کریں وہ کریں, آپ کم ہی کھائیں گے تو آپ کو تیزابیت بھی نہیں. بالکل, اسی وجہ سے پھر منہ کا السر جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر مریض یہ بھی غلطی کرتے ہیں, ہم روزے دار بھی, کہ چائے بند کرتے ہیں جب روزہ افطار ہو جاتی ہے تو وہ چائے پیتے ہیں, کیونکہ ہماری قوم ہے چائے کی پیاسی ہے ماشاءاللہ.
कोई भी बहुत फेवरेट है, और आपको पता है एक तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, तो वो चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो इसी वजह से हम उनको ये भी कहते हैं कि आप ग्रीन टी करें, क्योंकि ग्रीन टी आपकी ना क्रेविंग्स को भी मारता है, ठीक है। या आप कोई जूस पी सकते हैं, ऑरेंज जूस, विटामिन सी है, पोमीग्रेनेट ले सकते हैं। अब बच्चों की हम बात कर रहे थे, आप क्या समझती हैं कि बच्चों में, बड़ों में तो बीमारियां होती हैं, दांतों के बहुत से मसाइल, बच्चों में जो है वो दांतों को लेकर जो कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है? सबसे पहले बच्चों की कैविटीज आ जाती है हमारे पास, जो इनिशियली थोड़ी बहुत होती है, अगर बहुत ज्यादा डीप नहीं होती तो हम फिशर सीलेंट्स कर देते हैं, जो कि फिलिंग ही होती है। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि बहुत आगे तक चली गई है हमारी केरीज, तो हम फिलिंग का ऑप्शन देते हैं पेरेंट्स को, और उनको कहते हैं कि आप फौरन से फिलिंग करवा लें। अगर वो डिले करते हैं तो फिर बच्चों की रूट किनाल होती है, जो कि पल्पोटमी होती है, पल्पेक्टमी होती है। उसमें हमें उनके बाकायदा पल्प को निकालना पड़ता है, ठीक है, जिस तरह बड़ों में करते हैं रूट किनाल। इस तरह छोटों में पल्पोटमी, पल्पेक्टमी होती है, वो बहुत पेनफुल होता है बच्चों के लिए। बच्चे पेन के साथ आ रहे होते हैं, सिरप्स भी काम नहीं कर रही होती उनको, क्योंकि उस उम्र में वो सिरप्स ही पी रहे होते हैं। तो पेशेंट्स, जो माएँ होती हैं, वो बड़ी परेशान होती है कि हमारे बच्चों में, वो पहले इब्तदाई ईयर्स में अगर टाइम दे देती या वो खाने पे कंट्रोल ले आती बच्चों का, तो कभी ये सिचुएशन ना होती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे भी इस पे प्रोटेक्टेड रहे, और पेरेंट्स को भी इस तरह कॉशियस हो कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन उस ट्रीटमेंट में जाना ही क्यों है अगर पहले आप उसको केयर कर ले। बिल्कुल। अब जैसे कि बड़ों में भी होता है अल्सर, आपने सुना होगा, क्या बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है? बिल्कुल होता है बच्चों में, इसी वजह से होता है कि वो ऐसी कोई मैदान में तेजाबियत हो, या बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे ओवर ईटिंग करें, या कोई वायरस भी हो सकता है। ये 2-3 चीजें होती हैं। बड़ों में भी ये रीजन होता है, बड़ों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, नंबर 1 टॉप पे जो है। दूसरी चीज वो स्मोकर्स, बहुत सारे पेशेंट स्मोकिंग बहुत करते हैं, जिसकी वजह से मुंह ड्राई हो जाता है, और ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे आपके अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और हीलिंग भी डिले हो जाती है। अगर एक अल्सर 1.5 माह से 2 माह के दरमियान कम नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो यानी आफ्टर ट्रीटमेंट, यस, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट जेल्स, तो देयर इज अ डाउट कि देयर मस्ट बी कैंसर, ठीक है। तो हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आपने आपको बायोप्सी करवा के कोई प्रोसीजर्स से जाने से पहले आप अपने अल्सर को पहले हील करें। अगर अल्सर नहीं हील होता तो फिर आप अपने आप को चेक करवाएं बायोप्सी के थ्रू, टुकड़ा लिया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि क्या पता कोई और चीज़ है जो पेशेंट को, जी। तो अल्सर की रीजंस यही होती हैं, अगर आप सही सफाई नहीं रखते, आप खाना बहुत तीखा खाते हैं। बिल्कुल। और ये जो एक तो अलाइनर्स होता क्या है ये, और ये मुझे बताइएगा इसका क्या ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये बड़ी ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा है कि आपके इस फोरम से उनको इत्तला हो जाएगी। अलाइनर्स हमारे ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ ब्रेसेस ही होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास ये राइट होता है कि आप घर पे जाकर उसे उतार सकते हैं। इब्तदाई टाइम पे हम वो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स जो होते हैं वो 22 आवर्स तक, 22 घंटे तक कहते हैं मरीज को पहनने हैं। इसका मतलब ये वो सोते वक्त भी पहनेगा, वो पूरे दिन भी पहनेगा। सिर्फ खाना खाते वक्त हम उसको कहते हैं कि उतारना है आपने, क्योंकि आप कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई गर्म है कोई ठंडा है, तो वो आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से बना हुआ होता है। तो वो हो सकता है आपके उस प्लास्टिक को जला दे और मेल्ट कर दे, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता इतना, इसलिए हम पहले ही उनको इत्तला करते हैं कि आपने उसे उतार के और फिर खाना खाना है, चाय पीनी है, पानी पीना है, जो भी करना है। उसका इस्तेमाल आपको मैंने बताया 24 घंटे में से 22 घंटे आपने करना है। एवरी 10 डेज बाद आपने अपना पैर चेंज करना होता है। सो उसमें गैप्स है, क्राउडिंग है, आगे पीछे दांत है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम तारे लगाएं, तारों से बहुत ज्यादा रिब्जॉर्प्शन भी आगे जाके होती है। उसका प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट, यस। तो फिर ये डेंटल ट्रीटमेंट यही होता है हमारे पास ऑप्शन कि हम उन 18 ईयर्स एंड अबव को, 18 साल से जायद साल की उम्र के लोगों को हम उनको अलाइनर्स पहनाते हैं, और अलाइनर्स 8 से 10 माह के अंदर खत्म हो जाता है। 2.5 साल ब्रेसेस की तरह आपको चालना नहीं पड़ता। तो ये यंगस्टर्स में ही है या फिर 18 साल से अबव है? हाँ, इससे पहले नहीं। जिस तरह से ओल्ड हैं, 40 प्लस 50 प्लस हैं, पहन सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत सारी, कि पेशेंट्स जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा गैप्स ना हो, लंबे लंबे बड़े बड़े, वो उन कभी कभी अलाइनर से नहीं ट्रीट होते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। बाकी हम ये भी देख रहे थे कि ओवर क्राउडिंग है, या आपके जॉ का कोई मसला है, तो वो ठीक नहीं हो सकता अलाइनर्स के जरिए, वो ब्रेसेस से ही हो सकता है, या कोई सर्जरी से हो सकता है। और लास्टली हम ये भी बताते हैं कि अलाइनर्स के अंदर आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, और पैर को स्किप नहीं करना। आपका पैर लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5, आपने 1 से शुरू किया, आप 3 पे नहीं जा सकते, उसके बाद 2 है 10 दिन बाद, फिर 3 है, 4 है, और 8 माह के अरसे में ये ट्रीटमेंट खत्म होता है। अगर आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, आगे पीछे दांत हैं आपके और सही करना है, तो आप ये अलाइनर्स पहने, बहुत जबरदस्त चीज़ है। ठीक है। और अलाइनर्स और ब्रेसेस में क्या डिफरेंस होता है? सो ब्रेसेस तारे होती हैं, जो कि आप देख रहे होते हैं, मेटल तार होती है, इवन सिरेमिक की भी होते हैं बहुत सारे ब्रेसेस, और शो होता है, मेटल शो हो रहा होता है, दिख रहा होता है, और उसका अरसा 2.5 साल होता है, ठीक है। और वो हम टिपिंग करवाते हैं, मैक्सिमम टिपिंग करवाते हैं दांतों की, और उसके जरिए हम बंद करते हैं गैप्स को। और जबकि लाइनर्स है उसमें ना कोई तारे होती हैं, ना कोई शो होता है
میٹل کا, وہ صرف ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. بالکل. اور وہ پہن کے ریلیکس ہوتے ہیں, بالکل ان کے سائز کا ہوتا ہے, اور وہ جیسے ختم ہوتا ہے, جیسے بریسز میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ریٹینرز دیتے ہیں, اسی طرح ہم الائنرز میں بھی ریٹینرز دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر نارملی بچوں کی ہم بات کر لیتے ہیں, بچوں کو اکثر چوٹ لگ جاتی ہے دانتوں میں اور بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں, وہ دانت کو پھینک دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ 2 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ گئے ڈینٹسٹ کے پاس اور آپ نے وہ دانت جو نکل گیا ہے, گر گیا ہے, اسے دودھ کے اندر 2 کے دودھ کے اندر رکھ دیا, کیونکہ دودھ آپ کا ایک میڈیم ہوتا ہے, آپ دودھ کے اندر لے کے اور ڈاکٹر کے پاس, ڈینٹسٹ کے پاس چلے گئے, اس ڈینٹسٹ نے آپ کے اس دانت کو واپس سے لگا دینا ہے اور وہ تاروں سے اس کو سپورٹ دے دیں گے, یعنی وہ دوبارہ لگ سکتا ہے. اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ دانت جو ہوتا ہے نا, وہ باقاعدہ گرو کر کے بون کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر تاریں نکل جاتی ہیں ادھر سے پیچھے سے, سپلنٹس. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جو پیشنٹس کو نہیں پتا ہوتے ہیں, وہ دانت کو پھینک دیتے ہیں اور جلدی نہیں جاتے. جب آپ کو لگا ہے فوراً پہنچے ڈینٹسٹ کے پاس, اور ان اپوائنٹمنٹس کو اوائڈ نہ کریں, وہ بہتر جانتے ہیں آپ کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اگر بہت سارے دانتوں میں آپ کو ٹراما ہوا اور دانت باہر نہیں آیا, گرا نہیں ہے, لیکن وہیں پر ہے, لیکن وہ ہل رہا ہے یا ریبزارب ہو گیا ہے, یعنی کہ پنک کلر کا ہو گیا ہے, اگر ہل رہا ہے تو وہ تو نکلے گا, لیکن اگر پنک ہو گیا ہے تو ہم اس کی روٹ کنال کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں, سیف ہو سکتا ہے, اور اس پہ کراؤن لگ جائے گا. بچوں میں ہم سٹین لیس اسٹیل کراؤن لگاتے ہیں, بڑوں میں ہم پی ایف ایم یا زرکونیم کراؤنس لگاتے ہیں, ان میں آپشنز الگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مارکیٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بہت جو ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ کی طرح کے پاؤڈرز آ چکے ہوئے ہیں, جس میں وہ بہت ہربل اور آرگینک پاؤڈرز ہیں. کیا وہ بچوں کو استعمال کرنے دینے چاہیے؟ پاؤڈرز تو بچوں کے لیے بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے, ایون بڑوں میں بھی ہم منع کرتے ہیں, بٹ کیونکہ آپ اگر اس کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں یا ماؤتھ واش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ہربل ہے, آرگینک ہے, تو پھر کیا پھر وہ نہیں دیکھیے پوری طرح وہ الٹرنیٹ نہیں ہے آپ کا. فلورائڈ جس میں ہے وہ پیسٹ سب سے بیسٹ ہے, میں کہتی ہوں. آپ ہربل پیسٹ کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں, لیکن اس کو کمپلیٹلی ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا تو میں یہ نہیں کر سکتی. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک سنت ہے ہماری کہ ہم مسواک کریں, اور کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں پیسٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ حضور پاک کی طرح تو نہیں کرنا آتا کہ وہ کس طرح کریں. کچھ لوگوں کو علم ہے تو وہ صحیح کرتے ہیں, تو ان کی دانتوں میں کبھی پرابلم نہیں ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مسواک سے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو صحیح طریقہ آتا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, مسواک بھی ہو, برش بھی ہو, ہربل پیسٹ بھی ہو, ماؤتھ واش بھی ہو, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ 14 ڈیز بعد اپنی اسٹریٹجیز چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے نارمل فلورا ماؤتھ کے اندر چینج ہوتا ہے آفٹر ایوری 14 ڈیز. اور جیسے کہ پیرنٹس ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچوں کے جو تیتھ ہیں نا وہ وائٹ ہونے چاہیے, تو اس کے لیے عمومی طور پر جو ہے ڈینٹل کیئر پلان کیا ہونا چاہیے؟ سو وائٹننگ ٹیتھ کے لیے تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ ایسی غذا لیں جو آپ کو وائٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے, اس میں دودھ میں ہے. ایون آپ بچوں کو ہم میڈیسنز بھی دیتے ہیں وائٹامن ڈی کی, جو کہ بچوں کی پوری طرح نیڈس کو پورا کرتا ہے. اور ایسے کھانے جو کہ ان کو ڈسپوز نہیں کرتے ہوں, یعنی کہ ایسے کلر ڈسپوزنگ نہ ہو ایجنٹس, جس میں کوئی کینڈیز نہ ہو, کوئی چوئنگمز نہ ہو, کوئی جیلیز نہ ہو جو کلر چھوڑتے ہوں, یا دانتوں کے اوپر چائے وغیرہ بچوں کو ابتدائی ایئرز میں نہیں دینا چاہیے. چائے سے اسٹینز بہت ہوتے ہیں. اوور جوسز, ایسے کلرڈ والے باہر کے جوسز نہ دیں بازاری, گھر کے جوسز دیں, فریش جوسز دیں, وہ آپ کو کبھی اسٹین نہیں کریں گے, اور ہمیشہ سے آپ کے دانت جو ہے وائٹ کے وائٹ ہی رہیں گے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں, اور اگر آپ بھی کرنا چاہیں, ایون بڑوں کو بھی میں کہتی ہوں, آپ صبح کو جب اٹھتے ہیں تو آپ کوکونٹ آئل سے اپنے دانتوں کو جو ہے وہ سوش کریں. سوش مطلب آپ آئل لیں اور اس کو گھمائیں, تو آپ کے دانتوں کے اندر سفیدی اتنی جلدی, صرف ہم ہمیشہ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ, ہمیشہ برشنگ بھی ہم 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بچوں کو جو ہے وہ ماؤتھ واش جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے؟ نہیں, 12 ایئر سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر بچہ بہت زیادہ پریکاشنس لے سکتا ہے, وہ نہیں لے رہا ہے اندر, کیونکہ دیکھیے ماؤتھ واش بھی ایک کیمیکل ہے نا, تو وہ اگر بہت زیادہ لے رہا ہے اندر تو آف کورس اس کا ڈسپوزیبل ہو رہا ہے وہاں پہ پیٹ کے اندر. تو پیشنٹس یا بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ماؤتھ واشز آپ اگر کرنا چاہیں تو 6 سال کے بعد کر تو لیں, لیکن آپ کو پریکاشنس کا پتہ ہونا چاہیے, ادروائز 12 ایئر سیف ہے سب سے. بالکل. اگر سینسٹیوٹی کی بات کی جائے تو کتنے اس کے آپشنز ہوتے ہیں؟ بہت سارے آپشنز ہیں. اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس آئے ہیں تو ڈینٹسٹ آپ کو اینٹی سینسٹیو بانڈ لگا دیتا ہے سب سے پہلے, اور اس سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے. کچھ بلڈ اپس کر دیتا ہے, فلنگ کر دیتا ہے, اس سے آپ کی پوری دانت کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. اور بہت سارے آپشنز یہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم پیشنٹس کو ٹوتھ پیسٹ کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں جو کہ اینٹی سینسٹیو پیسٹ ہوتے ہیں, جن کو ہم 14 دنوں تک کہتے ہیں کہ لگانا ہے مسوڑوں پہ, دانتوں پہ 1 منٹ تک لگائیں اور سافٹ برش سے برش کریں. ہارڈ برش آپ کو اور سینسٹیوٹی پیدا کرے گا, اس لیے سافٹ برش کا استعمال بہت لازم ہے, اور کوشش کر کے وہ پیسٹ لگا کے اور پھر برش کریں. وہ اینٹی سینسٹیو پیسٹ آپ کو بہت حد تک, کافی حد تک آپ کو ہیلپ کرتا ہے. کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی. اور ایون اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کے دانتوں کو ہی بانڈ کر دیتا ہے اگر, تو آپ کو
सेंसिटिविटी होगी नहीं, वार्निशेस लगा देगा आपको। ठीक हो गया। और अगर बात की जाए 50+ या फिर 40+, 60+, तब तो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो उनको कैसे अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक तब अपनी बहुत डाइट ज़्यादा सेंसिटिविटी आ चुकी होती है दांतों में। डाइट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए उम्र के हिसाब से आपने खाना भी इस तरह का इस्तेमाल करना है। लोग चिक्कियाँ खाते हैं, सख्त सख्त चीज़ें, वॉलनट्स तोड़ते हैं। देखिए अपने दांतों के लिहाज से आपको काम करना है। आप अपने दांतों को मशीन ना समझें, ना कोई ग्राइंडिंग मशीन समझें, उसे आपने छोटा छोटा हिस्सों में करते खाना है। और हमेशा हम रेकमेंड करते हैं कि बहुत सारे मरीज़ जिनको जबड़ों का भी मसला है, या वो जो मरीज़ बुज़ुर्ग भी हैं, वो छोटे छोटे निवालों में खाना खाएं और सॉफ्ट खाएं, अच्छी खाएं, फाइबर वाली डाइट खाएं। मैदे में भी मसला नहीं होगा, दांत भी आपके कभी नहीं गिरेंगे। आप फाइबर डाइट की बात कर रही हैं, तो हमें क्या खाना खाना चाहिए जिससे हमारे दांत हमेशा हेल्दी रहें? ठीक है, फाइबर में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आपके पास फ्रूट्स में भी ऑप्शंस हैं और वेजिटेबल्स में भी। सबसे पहले हम ओट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके लिए। हम उनको कहते हैं तुक मलंगा, जैसे वन ऑफ द फाइबर आपके पास ओट्स मील है, वो बहुत अच्छा है। खिचड़ी हम कहते हैं खाएं। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि फ्रूट्स में हम क्या क्या खाएं। आपको वाटरमेलन वाटर देता है, बिल्कुल। अब गर्मियाँ आ रही हैं, सीजन भी है, आपका 96% वाटर है उसके अंदर, आप वो लें, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आपके कक्यूम्बर्स हैं, आप वो सैलड्स में डालें, वो बहुत अच्छा है। वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं जो फाइबर्स दे रहे हैं आपको। तो ये बेशुमार ऑप्शंस है आपके पास जो आप एज फुलनेस देने के लिए अपने पेट को खा सकते हैं। जी, ठीक है। और इसके साथ साथ आजकल आप देख रही हैं कि वाइटनिंग का जो है वो ट्रेंड बहुत बड़ा है, खासतौर पर यंगस्टर्स में। तो क्या समझती हैं आप कि ये हमें करवानी चाहिए, वाकई हमारे लिए ये बेनिफिशियल है? बिल्कुल, वाइटनिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस अगर अंडर कंट्रोल्ड हुई हो, इन हाउस हुई हो, घर पे नहीं हुई हो, अपनी मर्जी से आपने कोई चीज़ नहीं अच्छा, की घर में भी हो सकती है? जी, लोग वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज करते हैं, चारकोल पेस्ट करते हैं और क्रीम्स यूज करते हैं, मूव्स करते हैं। अच्छा, आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं। चारकोल भी बहुत, ये पाउडर इस नाम से बहुत मार्केट में अवेलेबल। सब गिमिक है, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक इम्पॉर्टेंट मुझे याद आ गया, मैं चाहती हूँ वो मैं शेयर कर लूँ आपसे। बहुत सारे लोग हमसे ये शिकायत करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको रोज़े में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, रोज़ा टूट तो नहीं जाएगा अगर वो कुछ ऐसे काम कर रही हैं। पहली बात है कि अगर मदर फीडिंग मदर है और उसको लगता है कि मैंने सहरी पे अच्छी खासी ग़िज़ा खा ली है, अपनी फाइबर कंप्लीट कर लिया है, वाटर मेरा पूरा आ गया और वो फीड करवा सकती है, तो डेफिनेटली वो रोज़ा रख सकती है। लेकिन उस पर कोई वाजिब नहीं है, बाद में वो अपने रोज़ों को कंप्लीट कर सकती है जब वो फीडिंग मदर से हट गई है। लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये चीज़ों का ज़रूरी है बताना कि फीडिंग मदर जो होती हैं, जो अपने आप मिल्क दे रही होती है बच्चों को, वो अपने आप पर इतना हावी ना रहे कि वो अपने आप को बिल्कुल डिहाइड्रेट कर दें। अगर उनकी ग़िज़ा बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने आप को फ्रेश फूड्स पे रखा हुआ है या अच्छी सहरी पे अपने आप को बंद किया है रोज़ा अपना, तो फिर उनको कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। दूसरी बात, इफ्तार के बाद भी अगर मदर्स को, क्योंकि वो फीड बार बार देती है, भूख लगती है, तो हेल्दी स्नैकिंग ज़रूरी है। नट्स खाएं, अच्छा मौसम है अब तो आप नट्स खा सकते हैं, नट्स बहुत अच्छे, मखाना खा सकते हैं, चने खा सकते हैं। ज़्यादा चने ना खाएं, उससे आपको थोड़ा गैस भी हो सकता है, लेकिन मखाने बहुत अच्छा है आपके लिए ऑप्शन। आप मखानों को अपने साथ रखें एज जार, वो एक आपके लिए एनर्जेटिक, कैल्शियम भी है, आपको दूध का भी इखराज बढ़ाएगा और साथ साथ आपको जो है कभी भी वो वाली जो क्रेविंग होती है ना, जो गंदी खाने की चीज़ें की क्रेविंग होती है, वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।